Explain tadi kamu harus coba menjelaskan you should explain yourself to parents and you should tell everything whatever what kind of relation you have and where you marry what and in the end if father or mother they don't allow you kamu harus jelaskan. I will never suggest anybody you bikin papi memilih dan nikah. Saya ya, saya tidak menyarankan. Jadi kayaknya harus jelaskan hubungan Anda dengan lelaki yang ada di sini. Terus untuk itu pikir 2 kali, 10 kali, 100 kali, pikir dulu. Think before jatuh cinta. We should think before that. Kalau saya, sebagai saya, menurut saya, di biologi kita bisa meyakinkan orang tua kita bahwa pilihan kita itu adalah pilihan terbaik. Cara kita meyakinkan orang tua adalah dari biologi kita sehari-hari. Orang tua kita seberapa percaya sama kita. Kalau kita lihat di proses itu kita tidak orang tua kita yang menikah saya itu dia tidak mau kan. Tapi kalau kita dengan orang-orang yang berakal baik, orang tua kita sudah tahu, kita heran. Kita tentu saya mau beriman dengan orang itu dia mau menikah dengan orang itu. Dia menjodohkan seperti itu. Tapi begitu. Tapi kalau misalnya kita pacaran, dia tahu suka kita begini, terus dijawab karena begini. Dia try jawab, karena dia tidak mau saya kata kita tidak pernah nanti ada santoni. Nggak mau, nggak tahu yang lain. Jangan buat nanti itu. Bisa. Tanyain dulu. Yeah, I say I want to be best, not to be best. It's nice. I want to be best, not the biggest. Not to be best. Yeah, not the biggest. Not the biggest. You can ask me anything, any kind of question. I give you suggestions what I know. Yeah. Why I like to acting. I tell you myself, listen. In India, I born by agricultural company. Then I went to study out of that compound. City name is Jaipur. In India, big city, Jaipur. And nearby, New Delhi. It's capital of India, New Delhi. Like in Jakarta is the capital of Indonesia. It's near Jaipur. It's New Delhi. And Jaipur's other name is a big city. Yeah, people orang tahu itu Jaipur itu big city. Karena big city, karena di Jaipur semua warna color of house, warna rumah, semua city pink, semua. Ya. Semua itu kota, semua rumah warna pink. Untuk itu nama itu pink city. India. Jaipur. Saya tadi saya belajar 5 tahun di Jaipur tentang filosofi. Only house, only rumah, tapi bukan dari dalam. Di luar itu kalau itu di sini mungkin boleh warna apa-apa kamu mau, tapi di luar itu outside. You must it's government rules. You have to be color only. And all limited. Ya. Kalau kalian pernah ke India, aku akan ikut. Oke, aku bawa kamu ke sana. I think you that big city.
and I studied there about my philosophy for 5 years. Whenever I am sad, I have faced so many problems in my life, and no one helps me. Tara orang untuk tentu saya satu yang tentu nama dia philosophy. Philosophy always helps me to bring out from my sadness. If sometimes I am sad, philosophy always helps to come out. And he always show me path. What should I do? What shouldn't I? Which path, which way I should select to be happy. Philosophy tells me always. That's why I like philosophy. Sometimes when I roam, I have 100 billion, 100 juta, sometimes 1000 juta, sometimes 1 juta, sometimes 1000 rupiah juga ada. Mungkin, tapi selalu saya kenal philosophy. Saya bukan senang uang, saya senang filosofi. Kalau saya senang uang, mungkin besok uang semua akan pergi. Saya tak senang. Itu ya. Tapi uang itu. Yeah. But I never feel that I will be happy because of money. I'm always thinking about that philosophy. That person promised me that I will never leave it. Okay. For example, okay, ini bukan pasti. For example, pacar saya, example not okay. Pacar saya bilang, I will not leave you. Okay, saya akan meninggal. Dan dia bilang bye-bye. Selalu. If she says like what I feel, she leaves me. But I feel okay. This is dunia, semua orang sama. Kalau mereka it's a rule of world. It's a rule of dunia. Everybody comes and go. Nobody will. If we go to, I'll tell you one thing. If we travel in night or taxi, okay? Then kita tidak tahu banyak orang masuk taxi pergi. Kita tak sakit, karena kita tak tahu mereka. Seperti itu saja, semua kita sekarang kita jumpa sini. Nanti kita, it's a rule of life. Knowledge will always help you. And one more thing, things can be stolen. Understand? Kalau ini HP, kalau orang mau bisa mencuri. Bisa curi ya. Kalau mau bisa laptop curi, kalau mau bisa komputer curi, kalau mau semua bisa curi. Tapi orang tak bisa curi itu knowledge. Saya ada knowledge saya filosofi, dia tak bisa curi. So this is a very precious thing in my life, that is philosophy. No one can steal. Things can be stolen, but knowledge cannot be stolen. If you have knowledge, you can do anything. You got job. Here, kalian ada kerja ini. Kenapa? Karena itu knowledge, intelligence. Kalau tak ada intelligence, tak ada orang kasih belajar. Everything because of knowledge. Everything. If I cook, saya makan karena saya ada knowledge. Kalau saya makan, saya ada knowledge apa ini, apa saya makan apa nama. Kalau saya jalan, saya lihat dari mana saya jalan, dari sini, dari sana, saya ada knowledge. So, intelligence is knowledge is one kind of power which we will have always in our life. No one will take it away. Understand? That's why I like philosophy, I love philosophy, I attach to my philosophy. Kemarin saya tulis satu itu tentang itu, people, I wrote in English, paper of my life is already paid.